आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप खाली हो और आपको रहनुमाई और ताकत की जरूरत हो? आज हम एक ऐसी कहानी में गौता लगाएंगे जो दिखाती है कि जिंदगी के खुश्क अदवार में रहनुमाई और ताजगी हासिल की जा सकती है। हम एक समौल बाब 23 आयत 1 ता 29 और जबूर 63 का मुताला करेंगे, जहां हम देखते हैं कि दाऊद किस तरह साउल से बाल बाल बचा, और हम साबित कदमी का राज दरियाफ्त करते हैं। इस हिस्से का मरकजी पैगाम जबूर 63 आयत 1 में मिलता है। बे खुदा तो मेरा खुदा है, तुझे ढूंढता हूं, प्यास तुझसे है। मेरी सारी हस्ती एक खुश्क और प्यासी जमीन में, जहां पानी नहीं, तुझसे तड़पती है। ये आयत एक प्यासे दिल को बयान करती है, खुदा के लिए एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं और जो हमें जिंदगी के रेगिस्तानों में भी संभाले रखती है। हमारी कहानी आगाज होती है जब दाऊद को काउला फुलसतियों के हमला मालूम होता है। एक मफरूर होने के बावजूद दाऊद का पहला जज्बा मदद करना होता है। लेकिन गौर करें कि वो अक़दाम करने से पहले क्या करता है। वो खुदावंद से रुजू करता है। फैसले करने से पहले खुदा की रहनुमाई तलब करने का ये तरीका दाऊद की क़ियादत की पहचान बन जाता है और उसकी बका की एक किलीद भी। जब दाऊद आदमी फुलसतियों से खौफ जाहिर करते हैं तो दाऊद उनके खदशात नजरअंदाज नहीं करता। इसके बजाय वो तस्दीक दोबारा खुदा के हुजूर जाता। ये हमें सिखाता है कि खुदा से दोबारा पूछना दुरुस्त है जब दूसरे लोग अब पर इन्हिसार कर रहे हो। आउला का कामयाबी से दिफा करने के बाद दाऊद को एक नए खतरे का सामना होता है। जब साउल को दाऊद के मकाम का पता चलता है तो वो इसे पकड़ने का मौका देखता है। एक बार फिर दाऊद रहनुमाई के लिए खुदा की तरफ रुजू करता है। वो दो सीधे सवाल करता है। क्या साउल काउला आएगा? क्या काउला के लोग उसे साउल के हवाले कर देंगे? खुदा के जवाबात दाऊद को फरार होने की रहनुमाई देते हैं और वो बमुश्किल साउल के चुंगल से बच निकलता है। इन वाकयात का सिलसिला खुदा से मुसलसल राबते की अहमियत को जाहिर करता है। दाऊद सिर्फ मुसीबत में ही दुआ नहीं करता, वो खुदा के साथ मुसलसल गुफ्तगू कायम रखता है, हर मोड़ पर रहनुमाई तलब करता है। यही चीज दाऊद को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रखती है। इस आंख मिचौली के दौरान हम दोस्ती और हौसला अफजाई का एक खूबसूरत लम्हा देखते हैं। साउल का बेटा यूनतन दाऊद को ढूंढता है और इसे खुदा में हौसला पाने में मदद देता है। 1 समूएल 23:16। यह हमें खुदा तरस दोस्तों के किरदार की याद दिलाता है कि वो हमारी जिंदगियों में मुश्किल वक्तों में क्या अहमियत रखते हैं। एक और बचाव पर खत्म होता है। जैसे ही साउल और उसके आदमी दाऊद के करीब पहुंचने होते हैं, फुलसतियों के हमले की खबर आती है, जिसकी वजह से साउल को दाऊद का पीछा छोड़ना पड़ता है। ये वक्त का तयन महज इत्तेफाक नहीं है, यह खुदा की तरफ से दाऊद की मुहाफजत की एक वाज़ेह मिसाल है। इस कहानी में जो बातें पेवस्त हैं, हम जबूर 63 को पाते हैं, जो हमें बियाबान के इस दौर में दाऊद के दिल की झलक दिखाता है। हालात की खतरनाकी और तकलीफ के बावजूद दाऊद की तवज्जो अपने मसाइल पर नहीं बल्कि खुदा की तलब पर मरकूज है। वो लिखता है, मैंने आपको मुकद्दस मकाम में देखा है और आपकी कुदरत और जलाल को देखा है, क्योंकि आपकी मोहब्बत जिंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ आपकी तमजीद करेंगे। जबूर 63 आयत 2 और 3। ये जबूर दाऊद की रूहानी मजबूती और साबित कदमी का राज आश्कार करती है। अगरचे इसके गिरदो पेश के हालात सख्त, खुश्क और बेहद मुश्किल हैं, मगर उसकी रूह खुदा की गहरी मोहब्बत और पुरजोश तलब से तरोताज़ा और सैराब रहती है। वो जिस्मानी आराम तहफ़्फ़ुज़ में नहीं बल्कि खुदा की हुजूरी में तसल्ली पाता है। मैं पूरी तरह सैर हो जाऊंगा, जैसे उम्दा तरीन खानों से, गाते हुए होंठों से मेरा मुंह तेरी हम्द करेगा। जबूर 63:5। ये बयान हमें खुदा की रहनुमाई तलाश करने और इसमें ताकत पाने के बारे में अहम असबाक सिखाता है। ये हमें ये दिखाता है कि फैसले करने से पहले, खास तौर पर बहरान के वक्त, खुदा से मशवरा करना कितना जरूरी है। दाऊद की आदत के वो खुदावंद से दरियाफ्त करता था, में कई बार उसकी जान बचाई। दूसरी बात, हम दुआ में साबित कदमी की कदर देखते हैं। दाऊद एक बार दुआ नहीं करता,
وہ خدا کے ساتھ مسلسل گفتگو جاری رکھتا ہے اور خدا کے جوابات کی بنیاد پر اپنے منصوبے تبدیل کرتا ہے۔ تیسری بات، ہمیں دیندار دوستیوں کی اہمیت دلائی جاتی ہے۔ یونتن کا بیابان میں داؤد سے ملنے آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم مشکل وقتوں میں بھی ایک دوسرے کو ایمان میں مضبوط کر سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرتا ہوں جو داؤد کے مصیبت کے وقت کے تجربے سے میل کھاتی ہے۔ کچھ سال پہلے میں ایک سنگین صحت کے بحران سے گزرا۔ کینسر کی سرجری کے بعد میں نے خود کو ایک گہری روحانی بیداری کے دور میں پایا۔ مجھے بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی۔ مجھے خدا کی حضوری کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی، جیسے داؤد کی پیاس جس کا ذکر زبور 63 میں ہے۔ جیسے جیسے میری صحت یابی آگے بڑھی، میں اس گہرے قرب الہی کو برقرار رکھنا چاہتا تھا جو میں نے محسوس کیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے سفر کی اجازت دی تو میں کینیڈا گیا، ایک ریٹریٹ میں خطاب کر سکوں۔ یہ سفر گاڑی سے 3 گھنٹے کا سفر تھا، لیکن مجھے 6 گھنٹے لگے، کیونکہ میرے دل کی تڑپ تھی کہ میں خدا کی حضوری کو تلاش کروں۔ جب میں گاڑی چلا رہا تھا، میں پکار اٹھا، اے خدا، میں تیرے ساتھ یہ قربت کھونا نہیں چاہتا۔ تو نے اپنی حضوری مجھ پر ظاہر کی ہے۔ میں چاہتا ہوں تیرا روح مجھے رہنمائی دے۔ راستے میں مجھے آبشاروں، ایک خوبصورت دریا اور ایک پرسکون جھیل کے نشانات نظر آئے۔ وقت نکالا، وہاں رکا، پیدل چلا اور ہر مقام پر عبادت کی۔ ہر ایک پڑاؤ خدا کے ساتھ قربت کا ایک خاص لمحہ بن گیا۔ یہ سفر صرف ایک جسمانی سفر نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی زیارت بن گیا۔ جب میں ریٹریٹ سینٹر پہنچا، مجھے یقین تھا خدا نے میرے مستقبل کے لیے عظیم منصوبے رکھے ہیں۔ وہ سفر میری زندگی اور خدمت میں ایک اہم موڑ بن گیا، جس نے مجھے سکھایا کہ میں اس کے روح میں چل لوں، جیسے داؤد نے کیا۔ تو ہم آج اپنی زندگیوں میں ان سچائیوں کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے، ہر فیصلے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا میں خدا کی رہنمائی تلاش کرنے کی عادت ڈالیں۔ پھر باقاعدہ دعا اور عبادت کے ذریعے خدا کی حضوری کی پیاس پیدا کریں، اور اپنے آپ کو نیک دوستوں سے گھیر لیں جو آپ کے ایمان کو مضبوطی دے۔ اور پھر آخر میں، مشکل وقتوں میں اپنی حالت پر نہیں بلکہ خدا کی محبت اور وفاداری پر توجہ مرکوز کریں۔ یاد رکھیں کہ خدا کی رہنمائی اور حفاظت اکثر غیر متوقع طریقوں سے آتی ہے۔ یہودا ہمیں داؤد کا بال بال بچنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے بیابانی تجربات میں بھی ہم خدا کی حضوری میں تازگی اور رہنمائی پا سکتے ہیں۔ مجھے اب سے پوچھنے دیجیے، کیا اب بھی داؤد کی طرح خشک موسموں میں بھی دل سے خدا کو تلاش کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اکثر بیابان ہی میں ہم خدا کی رہنمائی اور حفاظت کو سب سے زیادہ طاقتور طریقے سے محسوس کرتے ہیں۔ جب تم اپنے دل میں خدا کی سچی پیاس پیدا کرو گے تو تمہیں اسی میں اپنی اصل سلامتی، تسلی اور اطمینان ملے گا۔